hito bo already choliyo hingka je bijbini samotone bo hito bok choliyo hingka obviously bo boni kongno tuine ani upor akromon khaikana ang je ani thani ani je wansman o to bo tani baga kom khayo bosi sinai asa nini mung ani mungke pavitra tipra bo pateni nang ang tipra matani bo porto mone bo hordang tang ponchayat kai member nang tabo te tamo nai tamo jaste nai nang tabo ang tang nayo je ang jibono sasti rotho plus je ani party ni borong thani ang sini MDC ba YTF president ng thani ang ani kaisa koimung je tamni sinai justice ni bagai kaisa rally khainani ungtho ang obo jeforo ani upor attack ungkha 13 tarikh 14 tarikh ang sini NDC sani nogo thangbo o kono sajak afro khaite ko khajiye tanu khaya bosiebo ang jotin thani na kaisa koimung je protest rally ani area go justice ni bagai protest rally kaisa khainani ungtho ang obo ani people mo thani leaders song thani jotin thani ani koimung obo da hambai ano dari ang nogo ang to nogo ake ani nok khamjang khana kan to bakha kaisa kirima khane bli ke ang dari khali thangka so nini je nok tong jana nyong lai sebo hori rekha oboto ang usia horone na sala horo koita de yong প্রায় 10টা কাছাকাছি ঘনা প্রায় 10টা কাছাকাছি ঘনা যে আড়াই গতরাং মানে গোবাं তাংসি যে থাङै डाइरेक्टली आनो आक्रमण खायका बरमतिफ्रा तो नों दिनै के तावने बिलने RGP अफिस फैगा SDPO अफिसो कारण फाइमानि कारण आं SDPO सानो आं कायसा लिखित जे जों केस फाइल बिने रिफरनि फैका जानो पर उमते आक्रमण माने बनो बिसो तारतारि असुतारतारि जाते बरमतिफ्रानो बिने बनो शास्ति रथ बिने पर एक्शन लाथ अबन अ दाबिनो तैना तिनि SDPO साने रहा ओ एप्लीकेशन यासक माने परे तमा शाखा SDPO तो शाखा जे अच्छा ठीक আছে हम लोग देखेगा आरे हम बनाइना हिनि साजा बिनि परेबो आं जत जे आनि लिडारनि थानाय कायसा कइमु जे माने आनि आं तो लगे ताबो आं आनि रे आं साइसुङै दंहा ताबो लगे फाननो केबो करे आं आनि कायसा नङ थानाय खलमु बा रिक्वेस्ट खायो आं नरनो आनो सुबाजादि बा बरन्तिफोर जे आं बाय आरखे खायमानि बनो बो कायसा जिनि ताखुना बो कायसा तिप्रा सानो आम कायसा तिप्रा सानो आं तो कोनो समय कोनो बर कोनो कायसा कोनो बिरोधी साया बले बरन्तिफोराबो एमने तमाखाय बिजेपि द्रे हिमबो कोनो पद दितं कोनो पद परे बता साधारण बर सामखाय जाने बर बो हतासा बो ओ आनसारनि कबाय बो अमते खायाना आक्रमण खायखाना पार्टी जे सुप्रा माने परानो तिति पाइ माइ तुइ चारवय बो नगतलाङै बिनि परे 1-2 दिन परे खाय आं सुजुग मते सुजुग नायै लामा नायै आं तो जेनारेल एरिया सासे अखनानै एकटो रिक्स माने एने बननो तामाने बाय बनने नांखा ओ एडिसि इलेक्शंस खान बुट पसानि बागै आइ जे 13 तारिख गथना अबनो तामाने बाय बनने खान न 13 तारिख गथना नखा ब आं जे ब्लेंकेट तुय ओंखना ब्लेंकेट तालांगै आं जे बांमानि बिनि बागैनो ओंखाना जे वानसार फाय आं मामानि नग थाङै थुका मामानि नग थाङै कक पार्टीनि बारा कक साइबे आं रखजाक प्राय 15 থেকে 20 मिनिट ओ बिसिंगा न कल फायका जे आं बुनाय बरन्तिपुरा बानो कल खाय फायका निनो खामपा नं फाय ताबनो नग मुते माने परीक्षाय आं आनि नगतानि नग केबो करे आं साइसुंसे आनि नंनि बारा जत बेरेन थाला इनका माना कल खायका मा ताबो आनि लगे मुते मुइतुंग गतनांगो इनका मा सागाच ठीक আছে नं साइसुं थुनानि किरि जाके निनि मामा सुनि नग रिलेटेड जे कोनो एकजन दाय कल खाय थाङै थुरि इनका आनि मामा तंगो इनका बबान क्लोज दंगो बा आं बने कल खायका कल खायमानि बिसिंगो इनका ब कल रिसिभ खायदिया ब मुक्तिसे लायजां इनका कल रिसिभ खायदिया ना बिनि परे आं थाङै बिनि नग थाङै प्राय 100 किलोमिटार मोनो बिनि नग बानि नग इनका बिनि नग थाङै आं बनो सुनसाका मामा होनाय इनका बत मुक्तिसे लायजां के तो तारातारि तो बसामा दिया बले इनका कम से कम 10 मिनिट मत आं बाथाय दंखा बिनि परे बस हिसाबै आनो द खले दिनि फायमानि इनके जत सि दंगो जे 12 तारिख आं रतनपुर साबजोनालनि ब्लेंकेट 13 ता ब्लेंकेट तलांमानि बरं जे बुरा बुरि चुक कसमा मासै थुनाय करिसा बरनो आं जे आनि आं बनो चुबांना बागै
রতনপুর সাবজোলানি তরফ থেকে 13টা চিনি পঞ্চায়েত এডিসি ভিলেজ কৈলাসনগর এডিসি ভিলেজ 13টা ব্ল্যাঙ্কেট মানো ইনকে আং মনে তলাঙ্গই আং 13 তারিখে তলাঙ্গই 12 তারিখে তলাঙ্গই 13 তারিখে 11টা বা 12টা ও বিসিমা বাগি পাইছা বাং মানে বিসিমা 13 তারিখে হর আনি নগ আতংসা থরসা দুইজন ফাইয় আনো ইয়াগ দাতা দङ ইনকে আনো হুমকি রখা নং Bupati borok bo. bo batin bo ano sauje nung khanani bisyo nolo BJP party bisyo phai tam kom nung junani tam tuja tam tujia nung rifuro phakai nini bipotong nono dari je kono samni ni upor attack mui mano Surohan bo wansara o borok. bansara hiyo obviously bo BJP ni borok bo jehetu aringa